Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma'. Bismillahi rabbil ardi was sama'. Bismillahil azam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Allah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Allah anta maksudi wa ridhaka wa rasulaka matlubi a'tini mahabbataka wa rasulaka wa ma'rifatak. Allahumma dakhilna walidina wa jaddina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina wa jami'il mu'minina wal mu'minat wa sahibil haji wa jamil hadirina fi rahmatik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa wa farajah Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad salatan taj'aluna wa jami'a auladina wa dhurriyyatina min ahli al-ilmi wa ahli al-khair zahiran wa batinan. Warzuqna ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan maqbulan wa lisanan wa qalban zakiran wa rizqan wasi'an wa takhshuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa akhrana bi barakati habibina wa sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil Qur'anil azim wa bijahi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Amma ba'd. Hadratil Mukarram, para rabu setajah, wali murid, santri, baik santri laki bini, baik sedari kalangan tetang ketibi ben di luar tisah sabalekung sebi Allah subhanahu wa ta'ala isabada kekentoh majlis ta'lim Darul Rasyad malarmukah anak foto duriat kaula ban panjenengan sebadai ka dintoh setia sa bepetambana
taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala sesampai anu buaki anak salihin salihat setiti sabab keselamatan setuju nereng sepona kerana boleh berdana anak foto sing ngaji berarti kento anak ngada ke Allah Subhanahu wa taala karena sombra dikir kento sombra dikir medal dari 4 jalan situng aqibis shalah li dzikri jabun Allah Subhanahu wa taala satu orang asalat nikah adzikir dak Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2 inna nahnu nazzalna dzikra tiba dana orang maca Quran kita sebut Allah Subhanahu wa taala dia dzikir. Nomor 3 afdhaluz zikri la ilaha illallah. Nomor 4 fas'alu ahla dzikri. Atanya kakek orang di ahli ilmu. Jadi orang ngaji itu berarti berzikir guys. Baik berdana nyari ilmu saya kata ma'had pesantren atau panjenengan hadirah di setiap pengajian itu sejenak sareng Allah Subhanahu wa taala aja orang adzikir sumber dari nikah. Alhamdulillah persepo sebi Allah paringi seneng mengaji ke anak kento situng kenikmatan secangat raja tak bisa ada korpa kita karena dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man razaqahu waladan fa alaihi ta'lim wa ta'dibuh. Siapa orang-orang tangka boleh saya beri rezeki anak paparing dari Allah na foto maka wajib dak kemaban kambung sing ngajari setika sebeni kewajiban kiai aslina seneka si andi anak berarti kewajiban ngajari anak nekema bimbu serena emak bimbu setor kadang butuh atau tak sempat pasrahaki bereng sepona imma ke pesantren imma ke madrasah. Tiba dana kela pancenan nak laksanaaki dabuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kewajiban seben Allah Subhanahu wa taala ni kelepas kenapa perlu nak andi anak perlu nak andi anak karena anak kita sepeke dereng sepo kangkui nasel toronan
Jadi menabi emak andi anak andi menurut itu andi anak pas makin dapat ke batas kemudian si alam dunia nikah artinya dapat ke bektona mati tentu Nabi saos apa tuaki pertolongan. Karena dia berkata Nabi mal mayyit fi qabrihi illa kal gharik. Orang dia selana mati ada pada ben orang kerem tengah laut. Bekobaan minta tolong. Dia makin sepatut sepantas nolong orang sepo ada kejaba anak. Sampai bikejing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyah wa ilman yantafi'u bih waladin salih. Jadi cocaan mati nikah orang nambahna kebagusan ampun tak bisa orang natu tak bisa nikah mati nyaman mungkin odi ki bisa laikin tobo de seta peke saya bisa nerosaki di antara nah saya bisa makili kabe salana mate jabuna kanjing Nabi telok menikah di antara anak soleh anak se-Islam yad'ulah satu akidah kering sempurna. Melana sampean andi anak cak sampai tak bisa maca Yasin pendekatan. Kakui persiapan nak aba salana makin depak kelem kopur. Nikah anak. Jadi seakan-akan kesemun anak arsala kode tibi sampean tibi karena sapeke dari ring tua. Nikah kepentingan nah. Nikah lain kencaran, keng kepentingan nak kangkui aba lain kencaran nikah. Nikah persiapan kangkui reng sepo, kangkui aba sepekan nolong tak kok orang tak bisa tolong. Jadi anak makin sebelum kanjeng Nabi. Dah berdana anak nikah atakan tak lakon tibing emak kisah reng sepona. Jadi makin mati nikah pakun netes dak kereng sepo duan kentoh melan anak koti pengaji faman allabahu wadzabahu fa alaihi syafaatuhu ni kata bunuh kanjeng Nabi salana anak ni kampun bisampian ni pengaji pasraki dak kamake Hasan isaba dan kento mahad pas anak kento sering Allah Subhanahu wa taala sebab apa bentuk bagus berjengah orang sempurna oleh kencerna saya memuntuk anak ke oleh kencerna bagus berjengah anak terus nggak nikah makin sampean keng tedung irom icompon ane kata ngontung orang di anak nggak nikah lamun anak nikah bisa sampai pengajian apa banyak agak bayana apa banyak kor pengaji anak kapan pemunduk ya Allah Subhanahu wa taala pas bagus bacana Quran anak Fatihahna bagus dan bacana Quran bagus orang sepona oleh kencerna si memunduk anak ke oleh kencerna bagus dan bacana Quran anak terus nggak nikah selagi gelap bereng sepo atau roh ocak dabuna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun anak ni kebisampian pada itina kimat wa man tarakahu waladan jahilan la nikah fa kullu dhanbin amalahu alaihi
mun bi emak ni ke anak itina kimat ke badan putuh halal cak haram tak tahu, cak dia kelakuan salah ke Allah cak bener ke Allah lah tak tahu. Setiap kelakuan salah anak ada ke Allah Subhanahu Wa Taala petak kaki dah kereng sepona sebedelim kopur lah ni kebahayaan. Jadi monte pengaji caknya banyak di anak caknya banyak monte pengaji lakin terteretan bikajing Nabi siapa kau ni pengaji benih pas sekolah pengaji. Jadi kau madrasah kisah ngajinya mana kau pondok ngaji sekolah ni kah kisah SD kisah anu kisah ilmu kilo tak ada itunya. Jadi orang kadang kisah sengarang boleh non muslim kisah namun kitab ni kah setuju nah orang iman dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi makai sengarang kisah Fatihahna salpa sengarang kitab Fatihah pas kuruk terus asampung kisah. Nah ni kah saya maksud. Jadi pengaji benih pas sekolah pengaji. Jadi sampian nikah abini na anak bini alake perlu na andi anak perlu nikah wala engkau bi Allah Subhanahu Wa Taala perkem bi Allah bi sebab andi anak gela saya penyari ilmu na Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi andi niat lain boleh benih untuk petati kiai benih urusan petati kiai nasib teretan nasib petati kiai nasib petati ustad mumpun kala nasib dari Allah Subhanahu Wa Taala semakin sekotuh laksanaki kewajiban karena anak nikah Allah siapa rek siapa kebaik Allah kenapa saya kebaik bibit mana Nabi Allah Adam ya Allah Subhanahu Wa Taala tanah kebaik anak-anakan tapi Allah sih meroses tetapi Nabi Adam semarina nikah dari aing manih ni ka sotje pada keng make sotje andi asadrum itu ada saya buta apa aju jadi sampian nikah kapan tetiana tanda dek Allah Subhanahu Wa Taala ni kata andi alasan milan jabun Allah nang Quran falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafikun yakhruju min baini sulbi wat tarahib ki munasah kakek siapa tanda kangko je kaki kebai dia apa kece nak kerana apa biko saya kebai khalaqa mukhan wa azaman wa ududan wa uruqan wa jildan wa sya'ra nang tiba ibarat jibadah khalaqa mukhan sebagian aing manis secap-cap saya kesokan ni petetiana khalaqa mukhan ikebaya ki otak bi Allah Subhanahu Wa Taala. Napa otak nikah? Otak nikah alat tempat pengambang hidayah. Nikah otak. Kangku ngerena di antarana cuba ban becek. Kemacedan saya ke surga, kemacedan saya ke neraka. Kangku penerima hidayah, esena Quran. Allah saking dari ni Israel ke kaulaban panjenengan pula. Ia besaki ibri Quran ki bingung. Ikabiyaki bakil. Bi Allah Subhanahu Wa Taala kajing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajing Nabi ni ke bekil Allah itunya. Kangkui mendapat esena Quran ni, mendapat hidayah. Lah ni kau otak. Nah, makin tadi baca seprete di kuluban sampean ni. Cuma ni secacap saya kesokan ni petetiana sebagian meneh khalaqa mukhan sebagian peteti otak. Aku kemarin ni kan bisa ngerena.
Nah, apa sih kau cuy kerena? Yang terna cuba becek. Lebih nanti nikah bisa ke kebai bisa sampean. Bisa kebai mobil, bisa kebai terbang, nikah. Jadi sekotui kerena yang terna cuba becek nikah otak pada mana hidayah. Lamun pas otak nikah mungkin karo ISN ilmu na terbang, ilmu na kebai mobil, tapi deka ilmu na la ilaha illallah tahuning jahiliyah. Nah nikah. Jadi jahiliyah kau nikah tahuning ke la ilaha illallah. Terus makin kiba ada jahiliyah nikah. Aku boy Honda, aku boy nikah, aku boy happy, aku boy nikah. Cuma kala ilaha illallah ni kata oning jahiliyah ni kasi kata jahiliyah karena bungkana ilmu ni kateriatkan la ilaha illallah ni bungkana ilmu jadi mun ni kata ada iyo teka maka ke boyak tokang ke boyak nah apa-apa tapi taoning ka la ilaha illallah jahiliyah. Tapi jahiliyah ni kak ibadah terus makin. Le anak ni kecek sampai otak le tak isih la ilaha illallah. Ni kak. Jadi anak kakir ya cong benih kebaikan ma bimbu benih ma bimbu tak tahu apa cong tak tahu apa itu kakek kafir ya Allah saya proses jadi mun Allah saya proses maka tanah kebaikan anak pasti Nabi Adam ya. Kakek maka aing mani tapi Allah saya proses bisa jadi manusia. Lah pas setia kakek kapan teti manusia bimma bimbu seakan-akan ibu beli boleh ke Allah ibu nyari ilmu Allah Ta'ala akan kui aba acampo ben Rabbul Alamin badan ni ibu jauh makanya kisah teritan sebelum kaji Nabi kullukum yuladu alal fitrah kapiriyah anak saya krembi bereng sepona are rembi kelaban fitrah kelaban Islam maka anang reng kaper kisah umpama kapan rembi pas sabar yalas cakuk takuk baik memang bisa kaper cakuk takuk cak diudih baik bereng Islam cak diudih kisah pantua pasti melai Islam kisah tak bisa kenikah dia mengaji Nabi tetik kemudian Islam kisah kemudian sotjeh cuma bi terkadang bi marga nama saya kaper kisah saya aku sadidi panuraki kering tuana mun aslinya kisah pas sabar ya alas kapan begitu keluar dengan kanambu pas unta laki ke alas lah cakuk takuk bisa Islam cakuk takuk bisa kaper cakuk takuk pasti kapan tua nikah pasti kentar ke Islam karena kullukum yuladu alal fitrah maka anak reng kaper mun anak reng Islam lo wajar nah makanya kayak semun reng kaper ngandung bah mate embun paduk timur anak apa misalnya kah baji saya dalam tabu antep ke kiblat dan baji ini kan yang tengah embun dan sini kah antep ke budi antep ke tengah jadi kesemua nembuk kaper paduk ke timur anak baji saya dalam tabu antep ke kiblatnya. Jadi anak ni ke asli nah kemudian bersih soteh. Nah mungkin bagian se-Islam ni kah bi Allah Ta'ala tekan pokon kebala bi Allah ke kanjing Nabi seandai rezeki anak wajib dekat ma bimbung sengak didik je jadi mun anak kuluban sampean dia kot didik mun kanjing Nabi Allah sia didik mun kuluban sampean kot ni kasabaki kon kiai ke madrasah jadi saya ingat lepas
andi anak cek korang pas sekolah. Cek pas sekolah tu. Oh tu ni kah? Khusus di anak orang Islam wajib pola nah. Jadi badan panjenengan aku dipotrah. Bi Allah Subhanahu wa taala sebut tempat ikan tu. Berarti sampean ni kampun keker kewajiban. Sanajan abad benih sampean tibi semadai bi sampean ni sabak kata dia berkiai. Habis kiai ididik ajar estadaq Allah Subhanahu wa taala ben ke kanjeng Nabi. Pon ni kalau teti kontena, teti anu. Orang teti kiai ni kapan ben orang lambak kisah ngalah anyian. Rekan tukang seleb nah. Suku gagal sampean teti kiai. Ala tuan. Ala tuan anu orang seling meleng di pok jompon kisah. Pesa apa kakan toh? Kapan de badan nak pas tokang maca Quran baju bagus. Ya kapan de kita percaya teti purus eke bebisan di kan. Iya dengan suku gagal teti kiai binakan. Ala tuan. Itu tukang seleb. Kapan teti purus ki bemolai bi kaki. Yes nyaman mah bimbung ya. Ora baik kebayan mololok. Kapan teti anak pakai kento kiai ada iya. Meler tak kamu bakat, celer meler, terah saya nggak terah. Bagian kesantre saya nggak, jangan sampai balanggar dari wacang guru nah. Karena keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, area kotuh lebar kanjeng Nabi, tak bisa. Pasti bunuh ulama lebar guru, nih kah? Jadi ke guru. Sampai kalangka saya ingat parlona keridhaan Allah mah dia buka jadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu libat kanjeng Nabi ulama atau buaki libat guru boleh warna guru ni kasih makan errona anak gelak ni kai pakanin kalaban ilmu na Allah Subhanahu wa taala ni kalibet guru. Jadi saya ingat santreh cek kalangka ben kake bede pondok santreh pecakang udah rumah pecakang mah kali teh pakon bi kiai dah apresian ikatelak bok anu asapuan daya. Tahu sasoro kaki dan nari ya. Niat ngabudah. Kanjeng Nabi teguh subhanalladzi asra bi abdika ni kuah. Lafal kabulah saya akui. Jadi sampai makai tetiloraan, kemangun kaki teti kabulan bertetiloraan, tapi tepang kini ben kiai ini seminggu dua kali. Teti kabulan, siapa nari kapang kini ben kiai? Awan teti kabulah. Kanjeng Nabi melai kabulah. Jadi kisah selalu tepang kita ben Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ni kah? Jadi niat kabulah kaki. Yang ngabula dia nak sanajan ngacin yang ngabula ke pondok, ngabula ke musalla, jaga untuk kebersihan apa setiap hubungannya ke kiai nah. Ya. Namun santri setia mun lamba pada. Kengeding tungnya gula almarhum Syamsuddin ni kamun ketamu yang nyasma kisah nyasma Benggalan. Betul jenah Khalil. Abri obong ni ke dilangkar arangka. Tak jalan mancing macam dan tojo sini kata ni ngaleh setiap orang kisah pasal ni tapi jalan tojo jalan neko nak kan setia sentor kadang bimbung rek selate sosoi susu lah ngak jegir tapi mana di anak lah cak susu embun tu sempoleng mulai cak susu bu mun anak dia kakek kemudian anu cak susu sosoi tibi yang susu ya punya suka sapi bi kakek lah kapala tu ajal penjal model jagir sampai sosoi sampai tuai iya bawa ke susu ya punya suka sapi oh ada penjal alhamdulillah imatura nikah timin kula saya guna kurukuli ke Yahya Korea andi santri berdisi Jawa berdisi Jawa
Kasi kenapa kayo pun secebut? Ya mun secebut dia. Ngatela kurun dia tak buru. Entar rekana. Rekana kelima salaman, ari mun secebut. Mun sejawa je pan ngatela kurun buru. Nyeka. Mun dang matur punten. Almarhum Kesar Kasih ini kak atunging kula oneng andi santri. Mari dah. Apa mungkin pontana abdi tabaki. Maklum iki jarang santri matur bila ketemu ban guru nikah wosang. Kucing orang nyari PC tak nemu. Pas sapu pakai anu guys, pakai kala di dalam, pakai salamaki. Apa dicong? Betul nak korek kiai. Betul eman kaki kau betul korek. Cak tunya kiai. Saking dari na anu. Ada yang santri matur nikah sampai ada buaki syarah Syana Ismail akhlakul mandur al asal. Akhlak yang matur nikah matu. Malah timin kula oneng acabi de almarhum Syekhana Maimun Zubair. Kapan lengki engkau gila tang-tang kecutan biasa nah kata main ring matur sedekah. Kau ring matur ni kau bala nano teretan. Al-yadul ulya. Angkia biasa areng pareng kesa. Ngara mendeng ce bengara tak sada, tak anu ke kiai kesa. Keng keroi pale beri tanah. Pandai pada kerok kesa. Alhamdulillah santri matur. Bi Allah Subhanahu wa taala barokan ulama kona kipakun. Masalah kesayannya ke anu teretan. Bi Allah taala kisah engki mun tepan menang, tepan morok nikah seakan-akan kiai ini kemenang ke sampean. Yang kalau kapan turun gila kiai mulia kisah pas sampian sa salaman pese. Pas dawuh Kanjeng Nabi al-yadul ulya khairum yadis sufla. Tanang saya stasiun saya beri ben nerima fokusan saya beri. Kalah kan. Kalah, kiai kalah kapan mulia ki tepan morok menang nih. Atena. Yang kalau kapan mulia terkadang Pak. Pas salaman pese lagi sekala kiai kisah. Ini kan. Jadi al-yadul ulya khairu biyadis sufla. Jadi kadang kita kiai ini kemenang, terkadang ipa kalah bisa sampean. Sampean pas ki asalaman ki abri pese. Lah ni kalah kiai ka pakro tikang terima. Baca bun Kanjeng Nabi al-yadul ulya khairu biyadis sufla. Malah beda ulama ni saking derita kong aba nikah. Fokusan benoreng aparing obang nikah tak senikah. Itu lagi di baba. Itu lagi senikah. Saking derita tak kau ngarsa abah fokusan biore. Ampun. Makin kuliah nerosaki ya. Ayo kene ka punya posepo. Ikan makin pasangan pas pasilun nikah. Makin lain fasal. Kebetulan makin nikah. Imtihan ni tepat ke bulan Safar sekecaki bulan Maulid. Dah bila bulan Maulid berarti sekoni banyak. Waktu sejarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah ila hadratir Rasul Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir li amin. Kanjeng Nabi Muhammad kintu teretan menusah dimin bodoh orang gung masalah kintu. Masalah urusan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabun senikah. Rasulullah dia menusah. Pada ben kau ben kakir ya. La ocaken to tretan. Angelang kita dim dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leras Al-Qur'an nakar beda. Allah Subhanahu wa taala tabu qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid qul da kabala mat
sebaraki engkau ria manusia kuah cara abang je manusia cuma engkau ria pita dan dari wahyu laki tu banyak tak faham teritan kenapa sekarang pakai cuma pita dari wahyu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Allah Subhanahu wa taala bentuk apa tan manusia karena ia utus ka manusia jadi sengaja ben Allah Subhanahu wa taala Kanjeng Nabi nikah tubuh epon bentuk epon bentuk apa tan manusia pola nak caucan makhluk manusia nikah bentuk si paling genteng Allah ada bunyi Quran wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ni kata Allah taala jadi manusia nikah bentuk makhluk si paling genteng jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah bentuk apa tan manusia karena ia utus ka manusia jadi mun Kanjeng Nabi nikah bentuk malaikat atau jin kandana ia utus ka manusia sulit kita kaku nyebaraki hukum kaku nyebaraki isi Al-Quran kita sulit jadi sengaja ben Allah Subhanahu wa taala bentuk apa tan manusia karena ia utus ka manusia jiwana benih keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala benih manusia biasa bukti ada banyak mungku orang hendak si gena pemikirannya kan berdana Isra dan Mi'raj nikah pun benih manusia biasa jadi berdana bentuk apa tan manusia karena ia utus ka manusia Allah Subhanahu wa taala ngaku sifat latif rahasia sebagai Kanjeng Nabi saking dari alus orang nikah mun tak paham-pahamuku esokku manusia biasa nikah jadi jawabnya Imam Syarani bila orang dia oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka orang kena manteng da utusan Allah andi pantangan khususiyah tak manteng besyariana capok pak kena mau ngaji kakek apa aja nang marah kakek malah ngerti bila Allah Ta'ala kesokan beri hidayah dari setong kabulah maka kabulah kena manteng utusan Allah andi pantangan khususiyah bedi manteng besyariana sabar keluk kanan dia aduh bahasa kau lapar dia sabar akan gua kakek jicong sabar jong pedukan meloloh jadi jawabnya Imam Syarani bila kabul dia bila petunjuk petunjuk bi Allah Ta'ala maka kabul kelak manteng ada utusan andi pantangan khususiyah dabu kita leres mun orang kentoh engkau kelanseng kenapa ngaji ini dia dia to kadang ipor campur seratangi dingaki akan guru apa tang pedetengan sedeng kaki ya besaki nyak lenyok cik repot kabe deki kepada tanya ke bahangangan kaki ben bahaya na raja teritan bila orang ini kemantik da utusan Allah panting manusia biasa ini kebahaya karena Al-Quran nikah senajan benih kitab sejarah nikah bedah sejarah silakan seputar kini Quran hari macam anu nami ngemplong anu dia kecet udah janyabnya cek anu treble ke orang ini tak bungkol suara dia tak gena kecep siapa tukang sistem dia treble ke orang ini awan tak speaker nah kecep bener tukang sistem dia
Babukol suara je caan. Cepat cepet. Tapi persiapan apa? Pasar lewat. Lah ada ya. Dah bagus. Nikah Pasar luar, pasar dedem. Nanti seakan-akan kesemua Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Quran. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idza ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihi wathnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bithalith faqalu inna ilaikum mursalun. Ini kebanyak tantretan di kauning surat Yasin. Yang tak faham guys dah. Tubun Allah Subhanahu wa taala wadrib lahum mathalan ashabul qaryah. Pertama nangko Muhammad da ashabul qaryah dia mengirim 2 utusan. Jadi 2 utusan da ashabul qaryah kangkui macalan la ilaha illallah. Ashabul qaryah pakuntangi dingaki. Ikabelang batang lang. Fa'azzazna bi thalith. Tambah bin kuasa tongaki tubun Allah Subhanahu wa taala. Faqalu inna ilaikum mursalun. Engkau kapi ketelur ya ashabul qaryah. Yutus bin Allah taala ada ke kakek, mayu kakek ngabdi. Tak ada pangeran lain Allah. Napa jauh pak ashabul qaryah? Ma antum illa basyarum mithluna wa ma anzala ar-rahman min syai'in antum illa tadzibun. Apa cakap kalian pada dengkor ya? Tandi kemudian tak apa? Dua apa? Kendak kakinya. Neka ashabul qaryah sabab manteng asambab andi pantengan da utusan Allah panteng manusia biasa. Ini kebahaya dah. 2 kaum Nabi Nuh. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hei kaum maju ngabdi da Allah taala, tak ada pangeran lain Allah sebut Nabi Nuh. Napa jawab kaum? Ma ra'ainaka illa basyaram mithlana wa ma naraka tabaka lahum aradiyuna badirajuna. Apa no sampean ni kasih kata aku di depan aku ulan ni kaduna apa sampean ngomong sampean ni kaki bedak le kaum Nabi Nuh dek Nabi Nuh yang kep manusia biasa ni kebahayaan. Nomor 3 Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha tabun Allah Subhanahu wa taala. Entarisa ben Harun Fir'aun je kedua acak iman kakok. Fir'aun jawab anak menoli basyarahima wa kumalana abidun. Tetingko percaya ke manusia kedua dia idin nare kafe kau tunduk kakok ni kau cang Fir'aun. Akibat Fir'aun dan Nabi Musa dan Nabi Harun yang ke manusia biasa. Ini kebahayaan. Nomor 3 orang jahiliyah waktu zaman kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah Subhanahu wa taala pakon masuk ke pasar. Jadi kajian Nabi ni ke setiap langkah kulinah nengah setojek esa wahyu. Pakunan dari Allah. Jadi kisah kitab esa. Orang jahiliyah ngatela kajing Nabi sok masuk keluar masuk ilmu pasar pas ngocah orang jahiliyah. Ma hadhihi rasul yaqulu ta'ama yashfi fil aswaq. Mi pas bedo tosan sok masuk keluar masuk kan ngakan ceraba ilmu pasar. Wujudan yang torok nika aki bedah orang jahiliyah waktu zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang Kanjeng Nabi ikatela masuk keluar masuk ilmu pasar padahal nika kebenangan hukum. Jadi sampean le meleset pasar kenging kan ngakani pasar kenging nikah orang jahiliyah nyelah dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini kesengak dipertahan makin nikah bedet pada terkadang engki dia ringan kepawahum rijal wa ana rijal Muhammad jelake kok lake cuma fitan dari wahyu bedet senika siapa kalah karo tekro nung rot nak apa PHP iya Allah cadko ini kaki bedah bi mantengah dak Gusti Kanjeng Nabi arja saya Muhammad jelake kok lake lu daripada nang koi gua bahaya nih kak ini kebedah nikah saya ingat pengertian nikah jak sampai lepas sampai malai oning kepita dah orang nikah orang ngang kepega Kanjeng Nabi yang ke manusia biasa Kanjeng Nabi bani manusia biasa
Hula ban sampean nikah boleh proses setiap berasa dari mana. Nabi Adam saya proses tanah lecak. Ya Allah pasti Nabi Adam. Le kanjing Nabi nikah min nurillah. Proses dari nur Allah Subhanahu wa taala. Nikah. Melan kanjing Nabi di ke Isra Mi'raj tepat pun benar Allah tancor karena seimbang. Nur pada nur nikah. Biasa yang berjanji anta iksirun wa ghadi. Iksir ni kan coran-coran emas. Jadi sekoni min nurillah dari nur Allah Subhanahu wa taala. Saya proses ketika kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melan kanjing Nabi adabu. Adapun kanjing Nabi kuntu nabiyan wa adam bainal ma' wa tin. Engkau ria bertetiakin nur kenabian Nabi Adam dia Adam ki di antara Nabi celot. Nikah. Ben kanjing Nabi ini keteritan istimewaan dari Allah Subhanahu wa taala li aslil mawjud li ajli Muhammadin. Engkau aku bilangi ban bumi ban sesena. Sunnya ban sesena ari kok kerana Muhammad li ajli Muhammadin karena kanjing Nabi. Jadi Allah ni kapur di langit ban bumi ban sesena, swarga ban sesena, neraka ban sesena. Kapan teti ya, bagi ke kanjing Nabi bi Allah Subhanahu wa taala. Lama lah ni ka karpe ben atur nah. Pas atur bi kakemat. Ke kanjing Nabi tak kasokan punten ya Allah, urusan aturan pakun ajunan kita. Nikah. Perkara kento atas nama dia kena takmir je mungkin kan. Eki, jadi seakan-akan lain aja mana yang ngampung ke kakek. Jadi angin ngampung ke kanjing Nabi, ocen ngampung ke kanjing Nabi. Nah, makin cuma sengatur pakun Allah Subhanahu wa taala. Kanjing Nabi tak kasokan. Mun asal saking dari anu na Allah taala sampai lalap hatur bi kakek dari bari atur dari mah boy, lapacan kakek. Kanjing Nabi nolak pada. Saking takdim ke Allah Subhanahu wa taala. Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau ke Allah Subhanahu wa taala pada ben pulpen tanang. Sampean nak pulpen tanang ibu tiap ibu tiap wow ibu tiap ro dapat cantan ngah. Nah nikah. Nikah nabi nu kuluban panjenengan tore syukuren alhamdulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba. Kula cek pungan ya Allah bi ajunan epeteti manusia sa pangeran keajunan makin gunung makin apa makin orang angsana orang gunung makin orang ngolor makin orang anut tapi apa pangeran ke Allah neka makin kota men saya sembah betul lah neka. Jadi urusan tepat sepenting mungkin senajan orang pegunungan tapi panjenengan bi Allah Subhanahu wa taala seperti kabul senyempah ke Allah pas agama Islam pas nabi nah kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam madarmu ke bi Allah Subhanahu wa taala keimanan dekat Allah Subhanahu wa taala keimanan rukun iman semenem bi Allah Subhanahu wa taala mancare pergemah pasekena kakau leban ke panjenengan sateja mulai de audit sampai patenah amin Allahumma amin. Jadi kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kecak penting akibat kuluban sampian tretan Muhammadun basyarun la kal bashar bal huwa kal yaqud bainal hajar. Biasa badero biasa hadr Muhammadun basyarun apa la kal bashari bahwa kal yakut bainal hajari. Jadi mun kuluban sampai ni kapai penting ben kanjing Nabi berlian permata yakut zemrud kisah kuluban sampai ni ka betoh ki ada betoh paling pecel kita ti prekina masjid ikabe prekina masjid betoh sepaling palang ti prekina kakus kisah akam kemben bencang-bencang ki. Nah ini kah, tidak pandang lagi. Jadi mun beda orang di luar nikah, karena zaman kebudi nikah, kuluban sampian nikah, saya pelontorah, kestona kanjing Nabi kada.
istana ate ke kanjeng Nabi ni kasih saya buang ah. Melana kanjeng Nabi ni kay sabay di budi bi Allah Subhanahu wa taala pas etoto ben ayat saya ngaya Nabi ya bengkok kan Muhammad samarin Muhammad ren kota ke bay Nabi. Nah mangkene kah banyak kalang-kalangan orang-orang gerjereng-geren ngaku Nabi. Sampian pakun pasaken Allah ada boy Quran epaten lemare epager sembarina kanjeng Nabi jebun Allah Arya tak ada Nabi boleh titik mon beda orang kau ngaku Nabi arwah iblis neka kabela kana anang kalan anak singa pengaji tak kau bompas keng kroy pas sekolah atau deki bagian kroy yang ajar kita cubit-cubitan pakro deh ya sin dah tahu emak mi dah mati ya kapan serong ketok kau memancau la ilallah akhir ada iya macam la ilaha illallah tak tahu hari mungkin pas sekolah saya ingat umum mereka kalau tahu nulis dia buset ya besaki madrasah pada pekala lepas sabo kasih dia kapi dan kok nanti kepada neben pepang kota apa tu ketok lo tahu cak mun ngakan kaki makin ngakan arkan kan sejuta pakun kengi saya kakus pada lo tak kira kamu makin ya saya bagian aja sekolah umum jadi saya ring tua nama mati pas tak bisa macam Yasin berkatan bentuk aki tu aki san kapite santren ya mancar bi Allah Subhanahu wa taala setiap santri saya perkem bi Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin sehingga bisa raja pengontongan kesantren ontong pagi akhirat kakiai na ontong mancar sekian tu apa dah walia barokana armahum kerosidi sehingga santri-santri setuju lamba ini naria sampai semalam biasa tiket baca Quran pakun ya saya ngarwa santri saya pesemangat kakek pesemangat pada bejana Indonesia kikal nakal pada bejana kakek tu dengan lau tu macah arwah situng kelakuan koroi dina sebetulnya biasa semalam maling-ling dia nah karena berapa menit seberapa 15 menit kata 15 menit dia kata wasbir nafsaka wasbir saya nggak pesabar jangan aja sengkah nafsaka abang kakek apa parlona acalon kakek ya matur kepada ya Allah perkemaki kuda pangeran daya ada benih untuk benih kita kiai kakek pokoknya kakek minta perkem ke Allah lah bener oh santai kiai dia kena nasib teti kiai menhabib bernasab ruah iya menhabib bernasab ruah teki ruah mun kiai nasib teti kiai nasib teti ustad dan mun bib habib aron nasab ruah nasab saya ingat ke bib habib bagian umat kanjeng Nabi saya ingat taule ngeloraki colok si cuba taule saya ingat makeh kita lah habib riah andi kelakuan salah aja sepenting cak toro al habaib jauharah para habaib riah permatan dia tor kadang bi Allah taala bade kasrakas kadang bade saya pacaren cuma pakun permatan tak bisa nontor lah jadi saya pelain kolena Allah melain apa bi Allah bi pelain Allah ada di Quran la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddah fil qurba pacalan mat la ilaha illallah tak ada pangeran lain Allah pacalan dia tina macam minta kos macam minta pejaran kau reng engkara bade kau saya pesan illa al-mawaddah fil qurba kau tuan di kecintaan kata potona kati ada Allah semakon benih kanjeng Nabi ketika kiriah muntah lebur ke habaib lebur ke Sayyidina Abu Bakar lebur ke sahabat tapi ke habaib baci tak ada adunah tadi pedih
Waktu saya ingat pula aja perintah Allah Subhanahu wa taala. Illal mawaddata fil qurba. Mawaddah fil qurba ko dah mawaddah ni kiai. Mawaddah dia biasa nak sebadan orang mantan anyar ya. Mantan anyar biasa mulai 2 bulan. Pas keba lencelenan pas terpeleset ke koleng gedeng. Ada seki kiri orang semua gedeng luas. Biasa apa tak ada pun akan gedeng koleng bayi lencelen dia. Yang bini ki anyar mawaddah nak ibadah. King kapan leh 2 tahun, iki bengeleleng terpeleset boleh kan gedeng. Jangan ngermatana nunduk. Kasar le harus ada mawaddah. Le saya ingat para habaib sampai kula raki ceria. Mak kira celing aki mencari kita cocok. Aja ampun Habib lekan berangkat pancenan kula tak nora lah dia. Kita langkong seorang setiap banyak anu artinya ujian nabar ya. Baik ujian dari Allah taala kebaban dari Bib Habib. Bib Habib tu kadang beri sesiah kan dia. Ampun Bib can kula lan ahli sunnah pancenengan ampun lah kan angkat dan kula tak nora tak langkong seorang ada dia. Saya ingat ahli sunnah addu bin wajid. Allah saking dari lebur ke ahli sunnah pada ujian terakhir pucor. Ujian Allah terakhir man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man kiblatuka nikah ujian terakhir. Tapi ke ahli sunnah pucor. Ya amat because siapa kali tanya aki ujian italken kisah. Jadi orang ini ke korban dah pejengah bedah. Ada ke Hasan kisah bi makai ni telken. Fulan. Deki sekecak hari pada malaikat kabaan. Malaikat dia tanya, saya tanya ki marabbuka, man nabiyuka, man kiblatuka, man ikhwanuka. Dia pertanyaan. Kicereng ujian le tonton. Ki nyamban apa ya jawab. Lah ni kalau ahli sunnah saya ngalak Wahabi tanda Muhammad ya dah torot. Kalau ahli sunnah alhamdulillah setiap orang mati italkeni. Jadi kisah kapan italken? Nanti bikai kala fulan. Nanti mayit ni kan sekejap pada. Kullu nafsin dha'iqatul maut ni kan nyep-nyep setiap ni. Mayit mari pandi mayit mari pejengaki, mayit mari fungkos, mayit mari pendem. Ni kan. Lah kapan mari pendem kapan italken? Fulan. Iku mak bekar iku dia kaya setelken kisah tapi sekejap jadi ke pateh kisah pas ibadah ini di atas aja kecaki malaikat aja datang ke baan malaikat dia sedang ke kaki semarin telken tabuna kanjeng Nabi kaya ranah orang cek nyam beli ontah cek nyam beli sape beli pas itu tu kinga abi berapa bekto berarti kira sejam berarti sejam kisah pada mun sampean andi tretan atau emak mate cek tinagi macaki surat Baqarah ya tas cepah kapi pah mulai pah tinagi aja kisah ekeding kisah cek beda orang ya tas jadi yang malaikat teger wala cancan malaikat ni ke makhluk yang tak pernah ketemu ku leban sampian tak kau tak kerjet mun masalah saya bela ini ya dekik jawab mana tanya siapa pangeran kaki Allah kuah siapa nabi kaki Nabi Muhammad kuah siapa imam kaki Quran kuah lele di kali bela ni ke ahli sunnah. Ni ke teman ahli sunnah. Ahli sunnah ke berarti situng rombongan. Allah sangat lebur. Ujian terakhir pucor. Saya kakui jawab ni kah. Nanti pasakan addu bin nawajid. Kekek ben kerem. Sedih budi sampai lepas. Maka orang yang cakap kau dah berada ahli sunnah. Faham? Ya, ni ke sebutan saya ingat wasiat lagi kenapa? Saya ingat cong. Jawar Quran dari ahli sunnah cong. Ahli sunnah dia cong abah mun tepak kasenoto nja dapat ko wali cong. Dapat ko wali bi Allah taala sampai sali wali ni kapi ahli sunnah wal jamaah. Wahabi tak ada. Mungkin pembacaan Quran pelak. Yang karong ki ada anu ki ada dah pergi. Ki kan ada tetesan sepas takrar wali ni kata ada. Alhamdulillah rombongan ahli sunnah wal jamaah sareng Allah Subhanahu wa taala madar muka selalu yo ini berokana kaji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap tahun kadang maulid ya saya ingat makin bulan maulid pada sampai bulan maulid kaji Nabi adabu adibu auladakum bi thalathati khisalin ngajarna kakek mak de kanang
situng ciri lebur dak kanjeng Nabi. Tadi sambian mun koncengan maulid mungkin musim maulid dak budi tekan te benana marcong kan tecong acar lebur ke kanjeng Nabi apolong ben orang awet selawat daya beni pas kakejong desan koncengan desan ko sengkah oce ala pola cecau can sengkah karena kisah kanjeng Nabi Rabu kisah ana jadi suman zakaroni sapa orang senyebut tangnya mang kau beri seting makanya kisah yang khutbah Jumat setia berdedabuan wa yakunu inda dzikrihi bi sifatil khasyi'il khadi berkatu bada kakek bila nyebut asmana kanjeng Nabi qatu asifat qatu andi kulit tawadu ben khusyuk boleh dah kanjeng Nabi beri seting keng kudu ban sampean nek lebut tapi itu senapa kisah matella tangatella mun kanjeng Nabi ningan tadi ningan jadi sehingga membedah lafal Muhammad makiro kalau kena speaker kisah soalnya lafal Muhammad ni kada kau lain benadan munadan kisah mun kaset adan make terang-terang kita apa-apa mun lafal Muhammad make menyenaki yong Muhammadur Rasulullah umpama di mano Muhammad nah kiran dah sallallahu alaihi Muhammad jang mano kiyong qatu Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi nika qatu sampean napa boleh speaker saya tengah teh tinggal lesoh ya dalam dunia tapi bi Allah subhanahu wa ta'ala deki pesan dengan seterusnya jika aja lesoh wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashir yuriduna wajhahu sehingga pasaper jangan aja sengkah aba nyon menteri perkema bi Allah mulai dari kodi sampai ke patenah amin Allahumma amin jadi kimon sampean andi pada amo lebih tibebang kecompon ngalak tabu gelak kisah ana jadi suman zakaroni mun kanjeng Nabi ni ka asmane sebut icompon sampean kisah kanjeng Nabi Rabu kecompon sampean le romanika sekena napa celapot masjid kan lakala-lakana na ibadah kisah lakala ngano si romanika roman sampean kisah kena napa celapot bentari ini saja nih bini arasanan dia setahun sekalian kanjeng Nabi Prabu kata mah almarhum makiraki pun makiraki engkau rekalan oncengan babanya bikop sampai ke dapur cina malai tengke kanjeng Nabi malai miyos ini gua neka makiraki bah kudu ban sampean pahalangalan aja teka bisa ngibu 20 orang ki bisa ngibu 40 orang andi ajam lemak lah beli ki kebada ke ustaz kau tadi pesetan ya kalau telur bila telur cokop sepenting kanjeng Nabi Rabu mun kanjeng Nabi ta'alia tak ngabesden sepenting lafal Muhammadun beri baca romana sampean neka Rabu kanjeng Nabi jadi Roma kisah sampai teng ke jengajah abu masuk kala ajam saya nom pecaren ke telur pasampian patah kala ramolod dekah rokaro lamba ki kona pada ki zaman Jepang ipopolong e masjid pasakalian king lakar king tada mun ki benih live tada mun ki Jepang ni kah ada artian cacan saya selani kata ada banget tua kuliner kebiasaan akan apa fungkel gedeng sampean tak kira gelem mun makan fungkel gedeng caca etana pasro deur gelem tak kira gelem banget tua kuluban sampean selombo lakan ne kederna fungkel gedeng caca pai kala pai tan kakan mun sampe mun makan beureu kapi make muan jadi kuluban sampean neka letak sabaron lah lebih Allah taala pasai kapi oleh kan telur cukup ni kan jadi cak pasano cak amak eldem deki sampean paking mabinin pasape ini saya beli mun molot sampean ikop cukup baki rojit masjid ruah kanjeng Nabi dekon patakan gedeng lah saya pun tabrok selamat sang sebarang cek lengalai telur bagian Nabi selama ring buka amolot meroman TV mun bisa sampai 40 orang karena dengan 40 orang nikah bedem dua semesta cep ke seorang
Kinap mun makiraki sampai 1000 orang. Singkel mun sampean umpama okrongko kelar mun 40 orang. Mungkin 40 orang ni kena caki ustaz, ni kau baca aki barisan ustaz. Kaji Nabi malai Rabu ka kanto. Ha dia ya. Pas pula aku soking ki pebanyakan sampai 200, 100 senika. Dan sampai acer. Ya pada kala ka jam-jam sampai nginum pecaren reka sekakan ki telur. Mas sampean neka. Ngeding buka. Aduh lah kalau kurang buka. Ikut coba kijin masjid. Kaji Nabi di kon patakon kedeng. Aduh, laca oba. Apa lagi cukup? Malar muka sajan sekoni sambil kerja. Tadi sahabat petambana. Pengapura dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mentati sahabat petambana pengertian. Kangkui tambana seti sahabat pesta dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah liridallah wa liridai Rasulillah sayyidil mursalin habibi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.